Muy buenas chavales, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. Ya esta vez venimos con el tercer partido de cuartos de final entre CYNIC contra X9 Clan, ¿vale? Perdón. Y nada, como sabéis es el mejor de tres, ¿vale? Quien gane dos partidos pasa a la semifinal. Y nada, en el primer partido juegan singularidad, en el segundo partido juegan Oni y en el tercer partido sí lo hay, ¿vale? Que no lo sé, ya sabéis que no me hago spoilers de las partidas. Se jugará artista. Yo ojalá que se llegue al artista, porque ya sabéis que artista para mí yo lo considero mi segundo mejor killer y solo la supera la enfermera en mí, ya os digo. Y me encanta ver artistas buenas para ver si puedo coger algún detalle técnico que vea y poder aprender mucho, mucho más. He de decir que los de X9 Clan son expertos en singularidad, en teoría. O sea, su killer main del equipo, la singularidad lleva bastante bien. En teoría, ¿vale? Que si es este X9 Wispy. Entonces veremos a ver qué tal la juega. Las main singularidades siempre llevan estos addons, ¿vale? Este addon lo que hace básicamente que lo aprendí hace relativamente poco, porque la seguridad la juego poco. Sé jugarla, pero la he jugado poco. Lo que hace es que cuando te transportas con tu estela, o sea, con el poder, tienes celeridad durante un poquito de tiempo. Lo malo, que te quita el tiempo que estás con el cuerpo azul, o sea, con el poder, ¿vale? Ya sabéis que partes palets con la cabeza, cruzas ventanas rápido y partes palets bastante más rápido, te dura menos, ¿vale? Pero entonces se pone en este addon, este marrón, que básicamente lo que hace es que ese modo, el modo acelerado, te lo aumenta. Entonces digamos que se queda más o menos de base, por así decirlo, ¿vale? Y se le ponen todas las seguridades este addon para que cuando, según acabes de transportarte a la espalda de un supliente, vas más rápido de la cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, de perks, las mejores para la seguridad, sinceramente, carnicero y pop, ¿vale? Con intervención, que intervención es la mejor perk de killer actualmente. Y carnicero chapucero, ¿vale? Le viene muy bien en seguridad que la gente esté herida, ¿vale? Le viene demasiado bien, porque se te puede teleportar en algún momento que estés herido, te teleporta una cámara a tu, contando que estás con el moco puesto y te tira al suelo. Entonces, esta es una sección peliaguda, por si te vas a estar herido. Mapa, creo que es almacén quejumbroso, si no recuerdo mal, de Macmillan. Ya sabéis que main está fuertecito, ¿vale? Porque hay dos ventanas, aunque rompas la puerta rompible el main sigue siendo fuertecillo, porque tiene dos ventanas, no una. Y bueno, ahí te pueden sacar algo de tiempo. Y es un mapa bastante grande. Así que, pero bueno, yo creo que la seguridad aquí, si planea bien la partida, pone bien las cámaras y juega, yo qué sé, en una zona de 4 generadores, creo que puede sacar la partida adelante. Pero bueno, es complicado. A ver qué tal, se le da. Vamos para allá. Kind of comes with the territory, so it is what it is. Back in, and the build didn't change. Wispy could have changed builds, the survivors couldn't. And now Wispy knows who has which park, which is kind of massive, especially when there's anti-tunnel allowed. ¿Cómo se That's a agachan, game changer and definitely an advantage. ¿Cómo for saben Wispy, que cuando la seguridad se va a una cámara suena, ¿vale? Por eso saben que se tienen que agachar. ¿Vale? That's actually interesting. I didn't think about that. So yeah, so the survivors have to keep their exact builds on the exact characters, yeah? Yeah. Because yeah, that actually does feel like a pretty big advantage. Ooh, they know. They know. No da por distancia. Wow, what a setup Buena. around the main building. Everyone Muy, getting tagged. Yeah. muy buen setup. Ha metido cámaras muy buenas para rodearse. Si os fijáis, ha rodeado perfectamente este base que controla. Ya simplemente por lo que acabo de ver en apenas un minuto de partida, o menos de un minuto, ha puesto cámaras rodeando el main building para poder, cuando estén rodeándolo, poder cazarles. Así que parece que controla. La verdad. Just Muy bien a jugado. perfect little Yeah. CCTV network Yeah. set up around here. Yeah, they can't go anywhere. EMP already active, but Le this quita is a el hit, right? MP. Yeah, pero that llega. should be a hit. ¿Veis? Ha llegado por la celeridad. Ha llegado por este addon, ¿eh? Si no, creo que no llega. Pero llega por el lado. And again, getting then he's gonna tagged. fall back out right into the cameras again, though, right? Buena. Right into the gigantic network of cameras that are all out there. Wow. Perfecto. De momento How está do jugando you perfecto. balance this? I mean, it's like Buena. pallet goes down Aquí estamos. and zoned out, right? Yeah. Yeah. Yeah, and then another pass down. So Aquí pretty much the same estábamos. start almost, honestly. Like Muy bien jugado very similar. por. Wow, Porque- the camera network was honestly insane. There was Gancho instantly set up flagelante. like 15 seconds into the game, and the survivors, the main building became such a death trap. I don't think there's that much progress here, right?
Vale, One of tengo them que did coger la an MP, piruleta. which takes pretty much a while. That guy was busy. Ultra's going for that knock. No, I don't think they have much progress at all. Wow. Y Okay. parece Yeah, que he also has to be el MP too, Ultra... which means, like- Recordar que Ultra es el killer del equipo, Again, ¿vale? the EMPs, if you're getting them that early, you're probably doing it manually, El killer estrella del equipo. right? So, yeah, that was a. There's probably not any gen progress at all, really. Like only a very, very, very small amount. Gonna be hard. Yeah, Does this- he have good gens around this No, perdón, CYNIC era el que tenía el experto en seguridad. CYNIC, no X9. area though? Voy a mirar, pero creo que era CYNIC. Yeah, he does. Okay. I mean, they're Yeah, pretty split yeah. though. But No, no, Nothing happens to all X9, this, I think. X9, os he engañado. X9 Yeah, es el it experto basically seems en like holding the singularidad. entire O sea, main esta, building in Wisp. terms of camera setups, right? Just has it all locked down. Is trying to force struggle here. Oh, does spot Ultra though. So did spot the rotation. And stuck Ultra. Le va Ultra's gonna leave. Yeah. Le va a But body no, bloquear. the teleport comes in and the tag. Ooh. Oh man, this is so good for Wispy here. Y no llega. Claro. Wispy won that Mind Game Yeah. too. Didn't swing into the pallet. Buah, qué bien Gets a little jugado. break over his Perfecto. head. This is horrible. He's gonna get a little So- bit. Diría distance. que no llega. Yeah. Pues sí que llega, sí que llega. Doesn't go down there por poco. though. I don't know how much Muy experience bien. Ultra has against Singularity, by the Muy way, bien because aquí, he didn't play for a perfecto. while. Aquí os fijáis, ha dejado que se transporte a su espalda y justo entonces ha saltado para dejarlo en otro lado. Así que perfecto aquí el superviviente. Yeah, that's what I was wondering too. That's what I was wondering about, like the singularity pick as well. If Ultra Lo plays deja. singularity, I don't know how much experience he has all around. He played that chase pretty Lo deja porque todavía tiene en ese el gancho. okay though. Like De honestly, momento considered. tiene la partida bien, la verdad. That was Bastante very, bien. very well played. Yeah, this is such But a, Nitty's getting close to death. Es que es mega it's a jodido. horrible position. Le ha colgado en un sitio muy difícil de rescatar, la verdad. Should be Y in. se muere. Yeah. And if Nitty dies here with 4 gens left, even like 3 gens left, which is Eso es, aquí la mayoría habéis pegado hit. No, no hay que pegar hit, porque si pega hit os traspasa y encima le dais un bonus de velocidad. Aquí lo que hay que hacer es hacer lo que está haciendo. Body bloquear para que no llegue al gancho, porque le queda muy poco. Le quedan 2 segundos como mucho. possible. Oh. Oh. The block. Oh my ¿Veis? Perfecto. Le ha body bloqueado perfecto. No le permite rescatar. god. Oh. No, this is so bad. No. Sí, esto es muy So mal. we're looking at para el 3 equipo. gens. And I don't think there's much progress on anything else. Yeah. No es solo que canto de This 3 is a brutal gens. start, man. Gets to stick on to Ace. Llega al Teleport este. as well. Pero cuidado. Muy buena aquí. Really aggressive play el Ace. from Wispy too. You know, I was kind of wondering. I was like, do you prioritize rompe rapidísimo. like a network approach like late game? But it seems like Wispy isn't really too worried about like having like permanent positions for biopods. Instead, it's just kind of like Sora, kind hija. of like setting them as he goes. Like not really minding ¿Le if, like, deja? the older ones get reset. Yeah. It's just trying to constantly keep people like stuck and just playing really aggressive with it. Sora, cariño mío. Range is Like it's really being- bothering to like delete any of them, just keeping them all there. Ah, aquí llega. Perfecto, aquí la That's seguridad. down. But Cuidado, 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 cuidado. Ultra's around for the pad safe, Que hay maybe. uno cerca. Yeah, but slugging for now. Ultra is hovering kind of nearby. He doesn't have his sprint burst up right now. Oh, and he gets spotted out. Muy bien aquí. And Biopod just get placed up all around you, right? Like, how do you avoid it when they're just constantly getting placed up all around No. you? Oh, goes to the Se ha teletransportado a la cámara que hay atrás. Se ha venido aquí detrás sin querer. Y aquí ha tenido un pequeño error. Yeah, that's like everyone is infected. This can't be so hard. If they get one more Están todas infectadas. Vamos, yo os digo, como mucho hacen un motor más. Viendo la partida y tal. gen done, they're already doing a great job. Yeah, yeah. This is so dominant. Muy bien. No save Gancho coming flagelante, through. This could be veremos. Another possibly pain res. Sí. Y encima Pain gancho res flagelante. Pops up as well. And yeah, and pop and pain res, like, honestly makes this even more insane, right? Like, Yeah. Están desactivando muy pocas how cámaras. do you get anything done Eso from here? This is también so es, difficult. así es complicado jugar. I feel like contra this is seguridad. where you maybe start thinking about having some camera set up on gens, but no, well, No, no. Whiskey no va. says, nah, we'll just take this chase. Actually goes back. Y ahora campeará Boy, if that hand seguramente. measure coming in, gets hit by that slowdown. Al segundo cuelgue y a lo mejor luego se va. But yeah, at this point, I feel like for the survivors, does it just become like do you just go full like damage control at this point? Like, are you just trying to get some gen auto in a while? Vamos a. There's Lo paso un updates. poquito para adelante, ¿vale? Porque va a Looks campear, ¿vale? Really solid right Ya, now. muy bien aquí. Might be a good option.
Yeah, yeah. Perfecto I aquí. kind of agree, yeah. Like I feel like, because again, if you go for the unhooker or whatever, you're just getting more. Ahí usa el sprint y ya no tienes. Right? Like I think maybe just getting the gen done and just. Qué buena. Ahí justo se ha teletransportado cuando la tira el palet. Entonces lo parte. 4K3. Bro. Aquí no sé qué ha hecho el Surby, pero mal. Obviamente se lleva galleta. Y en este palet está muerto. Looks like they're committing the gen. Yeah. We haven't seen any unhooks come through yet, and I think they're just trying to buy time. ¿Por qué poco? Porque no sé cómo no se come ese palet. I just saw him moving over, yeah. Y aquí adiós. Aquí estás muerto. Claro, ahí estás muerto. Ahí no puedes hacer nada. Doesn't get away with the double vault. He'll be going back down. Ángel So again, like this is where it's rough because like Ángel en el segundo stage. It's brutal, man. Oh, it's brutal. Whoa. Whoa. Okay. El modo visión este es Wispy is now just a portal. Wispy is now just like a portal between dimensions. That was that was a weird bug. I think that's one of DBD's spectator bugs, unfortunately. No, seen no one, but interesting. And we are on Deathhawk Survivor. I don't think there's much focus on the gens. This buena is agilidad, might muy buena this might be agilidad. 4K3. Yeah, yeah. It really might be, yeah. Muy buen palet aquí. EMP? Pero para mí, claro, ahora MVP I think they were waiting for the stick to happen. se lo quita el compañero muy bien en el que trabaja en equipo. Solo que claro, si esto hubiesen hecho desde el principio hubiese cantado otro gallo. Pero ahora mismo va a ser 4K. A lo mejor hacen, digo, un motor más, yo creo. Y ya está. Smart. So I love that. That wastes even more time. Porque Ángel muere. But again, Wispy just doing a good job no matter where you go, just getting a restick immediately. Yeah. Getting the teleport as well. And yeah, I mean, Singularity, like... ¿Veis? Por eso es fuerte este main, ¿vale? Ahora porque lo ha puesto muy bien el killer, tal, pero las dos ventanas, sobre todo esta ventana es muy problemática. Hay muchos killers, me incluyo yo, que solo por esta ventana en este mapa nos ponemos desconcierto, imaginaros. Again, a good Singularity player is just relentless. Like, that was a good teleport right before he turned the corner. Y aquí está muerto. No pallet here either. Yeah, Singularity though, literally just aguanta un poquito más de tiempo. Like the word relentless put into a killer form, dude. Like just constantly teleporting on you. Un motor más. Gen number 3 though. Yeah, they got a gen done. That's not bad. Le ha colgado al lado. Su objetivo ahora debería ser Acid. ¿Por qué? Bueno, el que encuentre lo va a sluguear, ¿vale? No lo va a colgar. 100%, ¿vale? Sería un error colgarle. Entonces, no van a hacer un motor. Obviously, you don't want to be in the spot at all. Oh, 4K2 is a horrible result, but this is better than 4K3. 4K3 would be impossible. This is hard. Very hard, though. Very, 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 very hard. Yeah, yeah. Which is no la he better visto. Than impossible, right? Exactly. I'd rather not very hard than impossible. Yeah, so. exactly. No la he visto de milagro. And if they really rat it out here, they might, maybe, on gens at all this game. Está rota la cámara del killer. Es que la cámara espectador funciona muy mal. Wispy has just been playing with them really aggressively, like not deleting the ones that muy bien aquí el... and just kind of just playing super aggressive, and I don't know how much actual gen surveillance there is. Y lo deja. But this might be where it shifts, right? Like this might be where Wispy starts to make it more about gen surveillance. Yeah, I mean, there's no reason to risk anything really. Like, I think Wispy's experienced enough to know. Letting them get one more gen in a 2v1 would be horrible for them, and like a big throw. But that's what makes like the really experienced comp killers so good, right? Aquí muy bien el killer se transporta justo cuando está en el mapa, solo que aprovecha muy bien el sprint. Yeah, like this feels like a situation where you do kind of like shift it away from. Si os fijáis, todos los paleros rompe con el cuerpo, con el poder, ¿vale? Creo que ha roto con la patada un palet, me parece. Así que es como hay que hacerlo, chicos. Fijaros mucho en esta seguridad, ¿vale? Y lo deja. Okay. Deciding to leave. No quiere ni un motor más que le hagan. Quiere terminar la partida con dos motores out. Ultra EMPs. Looks like Renato was about to grab an EMP as well. En cuanto se queden sin problemas. Maybe the SOAS can do something here. Yeah, like it doesn't seem likely, but it could happen, right? Like if they just split pressure a lot. Vale. Sigue reparando. Este motor está bastante avanzado. 70% más o menos. Pues a lo mejor sí que se lo hacen, ¿eh? Otro motor más. Y lo deja. See, Ultra just pressuring over here, and
Making it hard. Oh, teleported on top of. Yeah. No se ha visto. No hemos visto cómo lo tira. Oh, Pero the bueno. thing's coming through though. Le habrá pillado en un mal sitio, herido, y claro, pasa lo que pasa. Te pillan herido. That's gonna Has probably jodido. do it though, right? Because Yeah. that's gonna be pain res and pop. So pain res will hit the gen that Ronaldo was doing. That was at like 70, and then if Ultra. La buena cámara de seguridad, que está más bug que bug. It's gonna get pop now. So yeah, I don't. Lo raro es que la ha colgado, ¿eh? Esto podría ser un error, chicos. Porque a lo mejor le cuelga, hace se suicida, no encuentra ultra y... Aunque es verdad que seguridad es muy buena protegiendo puertas, ¿eh? Es muy, pero que muy buena. Entonces, claro, la taquilla sale en sac, ¿vale? Eso por ofrenda. Y ahora coger una cámara en cada puerta y se cepilla súper bien. No puede hacer nada. I don't think he even was. It looked like he was kind of just hanging out over here. Entonces, sí, cierto es, no pasa nada por hacer el cuelgue. So yeah, I mean, incredibly strong from Yep. Wispy though. Like, Le tiene que rescatar, again, I ¿vale? think you can see why Singularity is their pick. That was like definitely looking very comfortable in this killer. And this killer again is like Vamos a pasar muy para adelante, ¿vale? Porque ahora se va a super esconder. solid. I think La he won visto. like a lot of different Vamos a killers ver, as well. pero la he visto. Very talented player. So yeah, Yeah. I mean, Ahí está. not that surprising to see a big result, but still, definitely I think having a killer like Singularity where there's a lot of Vale. skill expression Sprint, for a killer like y aquí Wispy, ya who is está. very skilled. Adiós. Yeah. Definitely shows here. Definitely shows, because crazy good result here. It's gonna end up with the 4K too. ¿Por qué poco, eh? Por muy Ultra poco. played that palette really well. Yeah. EMPs as well, but I mean, it really doesn't matter. You're bound to just get restuck. Ya que está muerto. Parece que está muerto. Oh, the anti-camp. The anti-camp stalling. Nice. Oh, actually, it's Primera breaking it. primera Taking vez, zero pero risks. bueno. Aquí Rompe voy a estar ganado. Le voy a dejar en el peor lado, ¿vale? Básicamente le deja en peor lado y No ahora reason se lo to cepilla. allow us down up Ya here. I'm just zoning away Yeah, from the true. hook. Le está zoneando del hook para que bajo ningún concepto llegue al hook. Yeah, that's pretty fair. Yeah. Ya está. Might as well just like De end aquí- it, which I respect. Could maybe mind game this. Buah, cómo se la está jugando, eh. Ultra putting up a form. Buah. Yeah, Ultra's played really. I mean, Porque la seguridad no está escondiendo bien la luz, ¿eh? Pues no lo está escondiendo bien, pero aquí en este una L, chicos, hay que lanzar el palet, ¿vale? Aquí un buen mid-game por el killer y os llevéis la hostia. O sea, es así. you were talking about, you Porque no tenéis apenas visión. weren't sure how familiar Ultra was with this killer, but it Yeah. feels like Y ya está. Aquí lo que veis es que no se ha esforzado, básicamente. Se ha hecho mid-game, pero ha dicho, no, le voy a dejar el lado malo, el lado fuera y ya está. Y ni me la definitely juego. is familiar because he's played this Ya really está. well. Well done. Debate. Like, that was Ya such está. so. Sola. Right? Like, yeah, it was Muy excellent. buena partida de Wispy. Ha jugado súper bien. No sé cuántas horas teniendo de seguridad, pero lo ha jugado muy bien. Se nota que es experto. La verdad. Para que luego digan que la seguridad es un killer malo. Aquí lo habéis visto. Un killer bien jugado, muy bien jugado contra gente buena. Se los ha papeado fácil. Lo han hecho otros motores. Para que lo veáis. En el mapa que se juega la enfermera. ¿Vale? En el mapa que se juega la enfermera, que las enfermeras, si las juegas mal, sufres. Y mirad, solo 3 motores nada más. Vale, vamos con la siguiente partida. Still gonna be Un poquito atrás. double haste. Vale. I think of form. Uh, Vale, aquí. Try to help their cases, oh, wow, Vale. you definitely. Mismos addons. Ostras, interesante. Esta perk es muy buena. Muchas personas no saben lo que hace. Me la he puesto, creo que se juega mucho con singularidad. Bastante. Ultra es el killer de, como os dije, de CYNIC. Básicamente lo que hace es que después de hitear, ¿vale? Creo no puedes tener Bloodlust, si no recuerdo mal. O sea, se te quita el Bloodlust, no puedes tenerlo. Pero después de cada hit que hieras, vamos, te pegas un hit a un survi sano, se hiere, tienes celeridad durante, creo que eran 10 segundos. O sea, aumenta tu velocidad de movimiento. Entonces hace combo con este addon. O sea, tú pegas hit, porque vas a pegarlo con seguridad, es muy fácil pegar un hit con la singularidad. Entonces tienes la velocidad de movimiento de este addon más la velocidad de movimiento de esta perk tras pegar un hit. Entonces te conviertes en un killer bastante rápido. Y claro, contando eso que te teleportas a las espaldas de los clientes, pues imaginaros. Y gancho flagrante con erupción. Bueno, está bien. Yo prefiero pim pam pum que erupción, la verdad. Pero erupción también es muy buena perk. Cuestión de gustos, ¿eh? Y intervención. A ver qué tal. El otro que llevaba, carnicero. Esta perk es... a ver, carnicero da mucho coñazo. Va a estar que esté herido bastante tiempo en la partida. Pero esta perk para lo que es el 1 contra 1, el lupeo,
te hace papilla, literalmente. If we had a read, we see rapid Oh, brutality. Dude, are you they do have cheating, it. Let's Tofu? go. Wow. Okay, not bad. That's right. So I called eruption, you called rapid brutality. Cow walks out. Yeah, there we go. Look at us. Basically building the build for him, dude. Let's go. Okay, no one there. Yeah, but again, the problem with this is that they'll know about it now, right? I mean, Yep. I don't even know if that's a problem. No ha though. puesto Even apenas if you don't cámaras, exist, ha like, puesto I solo don't know una. what can you do about it? I'm not sure. Like, you can be aware of it, but he's still gonna be fast as shit. No, solo ha puesto solo Oh, una. there's someone with an EMP already. Wow. Ya Okay. la, aquí tienes que poner una dentro del They got sac. that really Dentro. fast. Hay que poner una Small dentro. Sasai. Ooh, La ventana I irá. don't know what that was. It kind of Claro, like bueno. something was going on there. Bueno. Does get the retag onto Wispy pretty quickly. We'll be able to teleport in here with the camera. I want the checkpad going down. This needs to be Bien. down instantly. Like Y aquí, en literally cuanto right now, tal, which is gonna be Yeah. hard. velocidad de movimiento. Singularity, even in power, is pretty Mm. blooper. Buenos build out, petardos. firecracker. Yeah, you mostly just have to like pre-throw pallets and then force really, really fast kicks, right? Like he'll Yeah. shred through pallets. Muy bien aquí Shredding jugado la through pallets is Claudet. better than Claudet está shredding jugando muy bien, through So la verdad. it's still a good way to stall. Esa them out es obviamente un and get a amago. good bit of progress going Ya, early. y Claro. si os fijáis, ¿vale? Me voy a quitar mi cámara para que lo veáis. Le acaba de dar el hit, ¿vale? Le acaba de dar el hit. ¿Veis aquí la celeridad? ¿Veis que está bajando? Creo que son 4 segundos o por ahí, me parece. Ahora os lo digo yo, pero ¿veis? Ahí tenéis la celeridad activada por la perk, ¿vale? I've hit. Rapid brutality coming in. Is it gonna matter much? Might be able to teleport with the camera. Yeah, see, I don't know. Y aquí ya no llegas a nada. Didn't seem to really play a big role there because No. Wispy just makes the window. Todo por la velocidad de Yeah, movimiento. didn't really make much happen there. Ya ahí veis. The problem is Son with that unos outrageous win con. 5 segundos, creo, diría. I don't know. I feel like this is on the 5 wrong side of the segundos. map. Like the gens are being walked on. Are you gonna interrupt 5 segundos de everything now? celeridad. Like this already needs a miracle. Pero eso sí, recordad que no podéis tener lulas, ¿vale? Pero bueno, con este killer no es muy difícil conseguir lulas. I feel like this Yeah, looks way yeah. different. Vamos, than tienes the que last jugarla one. mal Way para more tener control rulas. from the survivor end. This gen is Yeah, but 95. not much progress. Ha metido gancho flagelante, no me he fijado. Ahora, cuando like 85, maybe like No me he fijado si le ha metido 90 gancho soon. flagelante. Yeah, there's so much progress. Sí, le ha metido already. gancho flagelante. Aquí no hay ni Dios. Ah, pues sí, mira. Survivor spotted. Couldn't quite get that. Tiene herramientas, así que se quitará la este y ya está. Oh, gets the teleport off though. Esto es un error del survey. Yeah, before the MP comes Bueno, through. aquí. Bueno, el killer. Pallet break comes through as well. Y le That pega, should get him hostia. a hit, Diré que le pega. but the unhook comes in way across the map. Yeah. Vale, full W. Yeah, it's still. Hace bien yeah, it hacer still full feels like W. ¿Por qué? the Porque no tiene el outrage moco. went on. Entonces hace bien. I mean, we'll see if he can get Mirar this la down, perk, like, good pallet though. Yeah, has a god pallet here. Has this plus the window. Like he'll be able to tag. ¿Por qué it, no le ha- Oh, actually didn't. ¿Por qué no le ha Not metido el quite. moco? Was something Enough. blocked? Something No, blocked I it? think he fucked up the timing happens. You go out of it a bit early. Claro, es que hay que meterle moco aquí. Okay. Yeah, he gets it Iba a there, but saltar. One gen pops it again. The timing No, here is still no se la va a I'm colar. trying to bait him into Ahora sí. bouncing. Muy bien el survey. That works out. On- El survey aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, hasta que se teleporta y salta. El killer le estaba amagando para ver si erraba, pero no. Aquí es muy bien. Patient. Y aquí ya F. The pallet has to be broken, and that should be a down though. But 2 gens pop. If one more pops, the win con is reached. And Creo que le da tiempo a saltarla, ¿eh? doesn't look Pero si le hubiese hecho cojones, creo que a lo mejor lo salta, ¿eh? like this. No I estoy think muy that seguro, we can prevent that. la verdad. Yeah, like he's gonna get a pain res here, but like it's just not enough, right? Like there's No. just too many survivors on the map. There's Y too lo many lleva a gancho survivors. flagelante, They ¿vale? probably Si le hacen otro motor... Bueno, coño, si le hacen otro motor ya gana. Claro, claro. Buah, no, se va fatal. Claro, es que... no, perdón. Han hecho ante otros motores. Va bastante mal, la verdad. O sea, el otro... Estos subs están jugando mucho mejor. Este Claudet al principio y Ace ahora han jugado mucho, mucho mejor. Las cosas como son. It's just not enough, right? Like X9 just looks way too comfortable in the set. Ahí tenemos el gancho flagelante. And yeah, like the early game just wasn't strong enough either. Ya que está, con la piruleta. Wispy being found again. Esto siempre intentar, chicos, cuando veáis contra seguridad, que os persiga ir con piruleta, ¿vale? Porque si no estáis muy jodidos. Yep, is holding on to an EMP. Like, but you can see there's a different game plan entirely.
Wispy had like surveillance. Lo que no me gusta de esta seguridad en comparación con la anterior es que no ha puesto cámaras alrededor de main. Eso hay que hacerlo siempre, ¿vale? Hay que poner al menos un par, una en cada lado, para controlarlo. The cameras all around the main building, making it kind of unusable. And this is Muy not bien the aquí, case Claudio. yet. So the main building is pretty strong looping spot. The MP is being used now, but that will render both of those useless. Yeah, this feels like maybe one of those things where like it makes me wonder, kind of like you mentioned earlier with Zaka running Otro motor y como le dan otro some motor stuff pierde, o sea, tiene because que he maybe espabilar. did a bunch of in-house scrims and said, "Oh my god, these body blocks are annoying." Yeah. Right? Like this might have been Muy the bien en case la here, roca, or maybe like ocultándose. X9 did a bunch Muy of bien. in-house scrims, and maybe Wispy was like, "Jesus Christ, this Queda is gonna be equilibrada, super muy annoying. buena aquí. I'm gonna set cameras all over it, right?" Smart. Están jugando su vez mucho mejor que los anteriores. Yeah. And yeah, whereas maybe like Ultra didn't have that experience, right? También es cierto que al equilibrio anterior le veía más hábil. Eso es una realidad. Because it does seem like that. It does seem like, yeah, like the game plan seems like way different. Whereas like Wispy had this kind of idea about like main building and just setting up a church around it, which makes looping it like basically useless. And here we see a bunch of value from the survivors on it. EMP coming out again. Yeah, Qué you can, buena. I feel like Estos detalles, cómo se ocultan, tal, no sé qué, marcan la diferencia. Singularity is a massive specialist killer, and some teams just have like lots of experience. And if you don't play that Ha much, fallado you're el probably gonna TP. not be as well versed in this. I feel like that's what you can see here. Y llegas. Whereas Muy bien I aquí think él es. CYNIC is like as experienced in this format. Yep, 100%. This killer is definitely one of those Un motor, ¿vale? No ha sonado el motor, ¿no? Pero bueno, ya ha perdido, ¿vale? kind of Pero estos se van a escapar como mínimo, yo te diría 3 personas. Escapar de esta like partida. a bit different than others, right? Like not wildly Aquí different. ya There's like perdido. little things that like Ya está. ooh, goes for the fake, but little Ahí están haciendo el motor. yeah, there's like Rapid little brutality. things even when it No hay gancho flagrante, no hay pim pam pum. Yeah, that extra Tiene speed. erupción. Pues el motor te lo calzan. Ahí está. And the gens are already done. Wow. Okay. finds that redo, and they're in a pretty good Ya spot está. to get out here, probably with Ya esta partida. 3 stages, maybe Es que para 4 antes o stages, 4 and incluso. Vaughn goes down again. Yeah. And I think you just chalk this one up, you know, as like, hey, unfortunate. Like maybe they're not comfortable with the set. I don't know, but CYNIC has to just chalk this one up as like, singular this set wasn't our set. Happens. Oni was their choice, right? So they should be feeling pretty good about that. ¿Cómo se la quita, la trampa? Only is what they wanted to play. And Da igual, te vamos a poner en otra cámara y ya está. Oh, is this gonna what? ¡Ostras, ha saltado! Y aquí viene a protegerla. Claro. Okay. Y ahora la Claudia de protegerla. Bueno, se teleporta y cuidado. Si se teleporta todavía puede conseguir el último hit. Va con la celeridad tanto de la perk como del addon. Mirad lo rápido que va. ¡Oh! Un poco falso, ¿eh? Un poco. This is Un what poco. happens Bastante falso, la verdad, el if hit. you're in NA Bastante West. falso. Yeah, you just get hits like that. Yeah, easy peasy. True. Vaya. The one thing to go Me imagino que vendrán a rescatarla porque ya han ganado, ¿vale? Ya al seleccionar los ganan. Aunque se mueran los 4 ahora. our spectators for me. Yo me imagino que vendrán. They are. Me imagino. We are the bosses. That's right. So yeah, I mean, this happened in the Elysium Torment set too, Yeah. and it's funny because again, like the same way as this set, Ultra's gonna be playing Oni after this, right? So yeah, I mean, hypothetically, if you can get into the brain a little bit of the killer that you know is about to play Oni immediately after this game, yeah, I mean, that unironically could be good enough. La van a tanquear, ¿eh? La va a poner la otra por detrás y la tanquean. And they get Claro, that. claro, ya está. Hyper Brutality gonna help a little bit here, but looks like they might. Do they have an EMP? Oh, the teleport is good. But Ace is still here. Esta tiene caída, esta tiene caída. Oh, Is Nancy's this turning balance? around. What does she do? El sac. Yeah, she must have balance. Oh, No cuela. La trampilla. oh, there's no pallet there in the filler. Uh-oh, Nancy's, I think she's a goner. I think Nancy might be a goner. Still juking. No llegas, no llegas. Not gonna go down. Hatch spawn. Ojo, there's no way no me lo this creo. works. No me lo creo. Wait. No me lo creo. Whoa! Hatch. Diría que no llega. Llega. They get it. They actually get Llega, out. llega. That's great set. Buah, chaval. Aquí la seguridad no sé qué ha hecho. En plan, darle el lado de la doble ventana para irse a la puerta. Aquí mal, pero bueno, igual. Da igual que no matase o no la matase. El resultado era el mismo, que era la derrota. Pero ya habéis visto. O sea, la diferencia entre jugar la seguridad muy bien. Ya habéis visto los detalles de la anterior seguridad. Controlando bien zonas de main. Poniendo bien cámaras. Usando el poder para romper siempre el palo con el cuerpo. Y esta se ha visto un poquito así. No tenía tanto ese control de zona.
cuestión de horas, ¿vale? Ha llevado una perk incluso mejor, ¿vale? Para 1 contra 1. Esta perk es o sea, te pone la persecución fácil. Y pese a que haber tenido una perk de ayuda, lo ha hecho peor en el tema de los lupeos. Así que para que veáis, al fin y al cabo lo que importa son las manos, no tanto las perks que lleves. Y los suplentes que han jugado muy bien, sobre todo el Ace y la Claudette han jugado pero muy bien. Nancy y Renato apenas han hecho nada, pero Ace y Claudette han jugado muy bien. Así que nada, 1-0 para X9 Clan. Siguiente partido con Oni. Ya sabéis que es uno de los kills que a mí más me gustan. O sea, yo os diría que es top 3, top 4 de para mí más divertidos. Vale, en el mapa del oeste. Interesante. Mapa del oeste. Vale. Vamos a ver, addons llevar los mejores de Oni. Este es el de velocidad, ¿vale? Siempre, por favor, llevar addon de velocidad, ¿vale? Es muy, pero que muy necesario. Y este es el addon de que los suplentes os dejen más orbes de sangre cuando estén heridos, ¿vale? Un dato de Oni que hay bastante gente que no lo sabe. Ya sabéis que los orbis van soltando orbes de sangre cuando están heridos. Pero cuando tú activas el poder, dejan de tirar orbes de sangre, ¿vale? Solo tiene orbe de sangre mientras tú vayas a M1 con la espada. Si activas el poder y vas con el mazo, dejan de tirar orbes de sangre, ¿vale? Para que lo sepáis. Tenedlo en cuenta porque es bastante importante. Y perks, erupción con gancho para la intervención, con ter contagioso. Yo no me llevaría esta perk en competitivo, la verdad. No es raro que funcione, por regla general. Es raro. Erupción es muy buena y gancho para es muy buena con Oni, la verdad. Muy buena. Yo en vez de esta, no sé, llevaría una fuerza brutal, quizá, o un desconcierto, dependiendo del mapa. En este mapa llevaría, yo diría antes ¿cómo te sabe decir? Incluso sin fuerza brutal y sin desconcierto. Llevar sin escapatoria. Pero ter contagioso creo que no es buena perk para Loni. Oh, wow, he's gonna go around. That was life being used. Is Vale. pallet saving, and I think in fact just Ya sabéis, lo más difícil de Oni es pegar el primer hit. Lo más difícil. Cuanto antes lo consigas, mejor voy a partir a partida. Así que veremos a ver lo que tal. might be a little bit of an adaptation, and it Buah. might throw Le the ha pillado en zona buenísima, ¿eh? Aquí es hostia. Este palete es hostia. Entonces, veremos a ver. off, and we are already playing an unsafe pallet, and we're only like 30 seconds into the match. Vale, ha hecho ha ido por el palet y diría que no llega a nada aquí. Esto es hostia. Head on? Ya está. No. El head-on. Was someone They were above? upstairs? I Sí. think they were Oh, upstairs. Oh my god, miscommunication. Sí, miscommunication, efectivamente. Aquí. ¿Sabéis dónde estaba el survey? Match. Mirad, os voy a decir Yeah, dónde estaba. yeah, this Porque la taquilla ha sonado pallet's por a death abajo. trap. Like, you're gonna get hit here 100%. Aquí. Aquí error de la Claudette, no ha sido error de Lace. Error de la You're gonna Claudette. get hit. ¿Sabéis dónde estaba aquí? ¿Veis este armario? Aquí estaba la Claudette, ¿vale? O bueno, sí que ha sido. Sí, porque Ace llegaba por aquí. El Ace se mete por aquí. Aquí está la Claudette, ¿vale? 100%. Y la Claudette le mete el head, ¿vale? Ya sabéis que estos dos armarios son muy conflictivos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado contra el de frente, ¿vale? Porque se puede subir y te lo vas a comer sí o sí. Pero aquí ha sido cagada el Ace, no de la Claudette. El Ace debe haberse metido por la puerta. Yeah, he's gonna get hit. ¿Os fijáis? Está por aquí. Let's head on. No. ¿Veis? Ya se escucha el clink de aquí. De la taquilla de ahí. Y os fijáis, la Claudette aparece aquí, ¿vale? La Claudette está aquí. Fijé las marcas. Está aquí. They were upstairs? Así que ha sido I think they were error de Lace y error grande, además. Oh my god, miscommunication. They called the Sí. main locker and it was a different one, I think. Oh, yeah. Sí, That might have been efectivamente. it, yeah. And the power's almost full already. Yeah, I mean, that's such an early hit, right? Like, that's Yeah. so insanely early. But Minus- no bamboozle? Y aquí ya tiene el poder. That's Yeah, interesting true. to me. No bamboozle. Irá por el mismo o irá por So, otro. I think I he's don't know. maybe gonna leave this. Yeah, he is. Vale, deberías activarlo. Yeah, probably wants Va a to go meter, for va a meter eruption down on erupción, this vale. Hace bien metiendo gallows erupción. gen. Uh-huh. This is the snowball we were talking about. Yep. It's pretty safe to just go apply eruption first because you're Oni and you're in power, so like you can basically run down anyone. Ya está haciendo muy bien y no tirar el poder, ¿vale, chicos? Jugando contra gente buena no tiréis el poder a no ser que veáis a alguien, ¿vale? Porque es muy peligroso. Puedes tirar el poder, se esconden los 4, pierdes el poder y vuelta a empezar. Entonces, mucho que controlar el poder, ¿vale? At like insane speeds. There has to be someone deep in gallows on that gen, right?
This person's somewhere in the bush now. It does have progress, yeah. ¿Le han He's maybe curado like bien? quite a bit of time, yeah. Yep, they're probably a bush or they're maybe edge map. Aquí lo malo que se esconde un survi fácilmente. La verdad. I'll try to So, see if he can I mean, find ¿Qué es him, lo, but qué es lo If que we suena? find someone here deep, then that would be massive, but I would be surprised if they're still there. ¿Es la skin del Oni? No sé. Había un sonido raro Going main. cuando... Oh, Mirad, oh mirad my dónde god, está. imagine Mirad, finding that. mirad dónde yeah, está. that would be so huge. But X9 doing really good. I mean, pressuring the gens that Vale. were far away from our own. Tiene He poder, managed to find some bien food hecho. now, but took him a pretty long time to find Te something. rompe puerta. He's committing to the power right now. There's head on. He knows this probably. God. No, they dropped off. Okay. Buah, muerto. Goodbye, Ace. Aquí el Ace no sé qué ha hecho. Fatal el Ace, viniendo aquí a la nada. Error grande del Ace. Erupción. Lots of explosions. I mean, I don't know how much Error of that was grande del infectious Ace. and how much of it was eruption. I don't know, but Gancho shit is exploding flagelante. everywhere. He's just gonna take this hook. Sí, And there you go. It's pain res. pues But muy still, buen I mean, comienzo look para at Oni, 5 gens, right? muy Even buen though comienzo. X9's handled this really well and they've got a good bit of gen progress. Ha pegado Yeah. un M1 Solid 5 rápido, gens, right? ha tirado So- rápido un superviviente, yeah. cero motores. I don't know. Can we get power again? I would suspect no. No, how long did it take for them to heal? Va a him? I don't campear. remember, to be honest Interesante. with you. I don't Parece. think. Like, I know there should be a bit of. O sea, tienes poder Okay, otra okay. vez. Power is up. Okay. I think that's Looks like re-splitting they- the gens. Sí, es por la skin. Yeah, they're not. Es even una, suena como I agua. don't think. Es por la skin. That's a I think nasty the gen last. knock. I think the Zarina was doing the one way. Vale, ahora sí que back when le van a Gallows- hacer dos or maybe Gallows motores. himself, I don't know. They O might- I tres. think he's not gonna leave Yeah. this. Le hacen Have dos you o tres seen the gen knock motores. around the hook? There's like 3 gens insanely. ¿Ves? Aquí los survis muy bien emplear el tiempo. Es verdad que llega mi compañero al segundo stage, pero te hacemos tres motores. Entonces se da cuenta para los supervivientes, ¿vale? Sale mucho cuenta. There's one water tower. Oh. There's one right there. Oh. Yeah, no. Oh ¿Ves? God. Oh yeah. Like Otro, in the middle otro of them. y otro. Okay. Ahí lo tenéis. 3 Tres gens motores. pop. They are not gonna get this unhook. Lo bueno que tiene buen trigen aquí. Tiene uno, dos y otro a la derecha. Así que... I mean, we're gonna get to 1 gen left though for this. Eso sí, ahora creo que va a campearle hasta matarle. No creo que se vaya. Yeah. Va a campear hasta Yeah, they're matar. probably gonna get Gallows done most likely. Are they Mucho still cuidado gonna que no se te continue? Like, do they escape leave him nadie. to die? Like entirely? I guess it depends on how Ultra plays it, right? Yeah. But he seems pretty content with just holding these gens and his power, right? Like Yeah, I think the only way he's Le van a rescatar, ¿vale? 100% le van a rescatar. Pero vamos, está Oni con poder. Mucho cuidado. stopping power is if they come work one of these 3 gens. I don't think he's worried about Gallows at all. Ooh, head on maybe? De frente. No, yes, no. Sí, de Looks like- frente. No, No. they're right next to No. us. Oh, blocks the window. Ooh. Forces locker, but he can just Bien hecho. Ahora he can just rescatarán a unhook right Hound. now. They need to He get can it just right drop now. this to the hook. Yeah, he can Ahí just drop the está. hook and drop it. Okay, yeah, they do. Muy bien hecho, ¿vale? ¿Por qué Claudio se ha metido al este? Para que rescaten a su compañero. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si quiere campear, otra vez todo el cuelgo de la Claudette, ¿vale? Está mal, por cierto. Hound tiene 2 cuelgos, no. Oh, wait, I mean, like, 1 up. Let's go. Irá Yeah, por this Hound. is- Needs Uy. no blood at all. Yeah. Yo iría por Hound. Y ya me lo cargo. Yona comes in right away, and we'll see how much Vale, time Hunt rompe el buys padel, before he muy bien. dies. But like, they better what? Like, double, triple Vale, y cae en el one of pared, those ¿vale? gens. Oh, no infectious though. So Yeah. he should know, right? Esto es error, ¿eh? Lo normal es que come pared. That It's was a bait. fake. It's just a bait. That was a... Yep. Claro, claro. Si es que, a ver, es muy sencillo. Motor arriba, algo reparado. Un 20%. Significa que aquí hay alguien reparando. Entonces, eso ya para empezar. Motor arriba. Si el motor estuviese al 0%, aún te entiendo que le cojas, ¿vale? Pero tienes el motor arriba un poquito But reparado. like, they better El Survey está señalizando para quedarse en el palet double, tirado. triple one of those gens. Oh. Y tú vas- No infectious though. O sea, has mirado un poquito, pero esto no es nada. O sea, So Yeah. he lo should know, coge right? That y was se lleva a el fake, It's just a paletazo. bait. That was a... Yep. No. What? Is that comes Claro, already? claro. Es que esto es un error grande por parte de Was she in Ultra. locker? Maybe she was in locker? Could have been. Yeah. What? No, estaría escondido por ahí. Also so Wow. confident, right? Because of infectious. Yeah. What? En un armario no estaba, porque velocidad silenciosa lo tiene Wow, la that's Claudette. constant. That is crazy.
That's actually like quite an interesting pick because there are a lot of pogs allowed here, and that's such Por a dos, chicos, no saltéis ventanas contra Oni, ¿vale? Le deis más sorbo de sangre. Corred, aunque sea, pero no saltéis ventanas. Ni palets. such a momentum shift because now they're forced to rise up. He can't really go for Ace anymore. He doesn't have the time. Ace being healed. He still has power though. He has a fantastic 3-gen, but I don't know. Can he hold this? Aquí está. Yeah, it is Calm Spirit. Oh, Ace is being found. Bueno, aquí, por parte de Loni. Cuidado. That Zarina's nearby again, though, in this bush. Bro. ¡Oh! La ha visto, la ha visto. Bueno, aparte le bodyflequea, entonces otro que pegar M1 del suelo. No way. Oh, wait. no! That was a pretty massive And gamble. Invex's right proc. Invex's right proc on that Survivor and Jack. Oh, Le queda un poco, that's such a gamble. And they win the 50. Oh! ¡Hostia! No, but wow. ¿Pero qué están haciendo esta gente? La están liando mucho, muchísimo la están liando. Muchísimo. Grab! Y ahora el Note, ¡buah! This is at Oh 4 my 2 God. gens left. Que tiene terror contagioso. Hay que tener mucho cuidado, o sea. Oh, this is so huge. There's only one 3 survivor. downs. Y sí, cierto, estaba en armario, porque si no hubiese gritado. La anterior vez, cierto, estaba en armario, porque hubiese gritado. Si estás en armario no gritas. No, tiene espíritu calmante, cierto. Tiene la perk, por eso no gritó. El Ja tenía espíritu calmante, por eso no gritó. Con el terror contagioso. Oh my god, 3 downs, dude. Haunt's dead. I think you heavily prioritize Haunt right now, just because if there's anyone that you want to make sure dies, it has to be Haunt, right? Como vea el cuarto. I think you want to take this. A ver dónde está. He wants to win right A ver now. dónde está, He's tío. gonna Yeah, wait he for can see them Nancy. both. He's like, the Nancy has to move. There's a hook. Claro, no se va a The mover. Cloud is gonna die, so the Nancy has to do something. No se va a mover. She does not win by waiting. Yeah, I she's- think she's waiting for them to crawl Se están away, moviendo, obviamente, get ellos. out of his vision, I mean, right? if Y le cuelga. oh, he's picking really. Yeah, he picks Haunt, yeah. He's decided to play Yeah, it 'cause safe. they were- Okay. Lo Yeah, they were starting mata. to crawl out of his vision, so I think Okay. he just wanted to make sure that he died, right? Yeah, Ultra's the kind of player. He's probably just gonna play it safe. Y Take coge the a status. There's no high progress gen here, so he can presumably Eso just será gancho play this flagelante. out and now win Veremos. without another gen popping. Yeah, I mean, Creo- he's creo que sí, great esto era spot, gancho right? flagelante. Yeah. Me parece que He's sí. now Death Hook, and this is Ahí está. another hook inside his 3-gen. I think there might be some blood around Shaq, if I'm not mistaken, there's or blood actually everywhere. some here at main. Vale, iba a tener- he should tiene have bastante gone for sangre, the la tower verdad. again. So yeah, it's such a good spot. Like, literally Se encuentra such a good spot for me. Wispy. Se encuentra Wispy es GG, ¿vale? GG. O sea, no creo que puedan ganar partida con Like, it's dos gonna be personas. so hard for Ja him y to no. make anything happen from here. I Someone's think they're on hoping the to at gen. least get Wow. this thing. Yeah, I think they want to just get this Gallus gen done, I think, just to make it not a 4K2. But even that, Eruption going down. ¿Dónde está? Did he slip away? Was this the head-on player? Oh, right there. Oh. Okay. Vale. They're being found. Se come pared, no pasa nada. ¡Buah! Error. Oh! Esto debe haber sido hit, ¿vale? Ha hecho bien el vaivén, ¿vale? Pero debe haber sido hit. Esto sí es error grande. And Ultra expecting the rotation. The Claudette is Death Hook here. If she's Yeah, being Jaw found. takes the first No sé por qué hit. da hit, la verdad, si no va a ir a por That's ella. the trail, though. Y de frente. Oh, head on! Still has a bit of power, though. Wispy Le queda plays poco, so well, though. Power's gonna be out soon. Le queda poco. Power's gonna be out very He soon. needs Breaks this the right door. now. I don't think he's gonna get it. He went for No, the No, pallet. it ya runs está. out. Se ha quedado sin poder. So Gallus is Oh. probably gonna pop here. Yep, Claro, it does. ahí papea el generador. Yep. Yeah, the lack of eruption proccing there is so big. Yeah. I Nah, don't este think palet- they're gonna get the final one done though. Like, I don't want to count them out of it. 'cause Uy, Oh, M1 oh, a la oh, madera. Y aquí adiós. Hit tank coming through against Hit Oni. tanking against Wow. Oni, you love to see it. And now Should have ran Claudette towards Pence, lanes bro. main. And Wow. Okay. that's actually Vale, so tiene poder interesting. otra vez. The hit tanking against Oni actually being really valuable. Los dos heridos. Ahora ni se van a Now curar. Van a everyone- estar everyone's reparando. talking probably Wars It's anyway simple. against his power again. I still don't think there's any way they break this, right? No, Like, no. it is X9, so I don't want to say that anything's impossible, but like, this is looking. This is such a rough gen. Yo aquí usaría poder. Con poder aquí te lo ventilas, al Surby. Dead Normal. Dog Saloon. Like, Aquí con poder te lo ventilas. Creedme.
So there's so much blood everywhere. There's pretty much infinite power for him, so he can just. Aquí en el siguiente se ha metido. Yeah, Bueno. he can be very liberal with his power use. He doesn't really have to be ¿Está that ahí? worried about it. Ooh, ¿Qué cojones? he didn't go for the flick. He just ends power. El Oni está jugando un poco raro, Me estoy poniendo un poco nervioso. Wow, great ball. No se da muy bien el Oni, la verdad, si os soy sincero, no se da muy bien. Yo digo, aquí lo normal es que ya hubiese tirado por lo menos a uno de los dos. No, playing this so well. Yo, a mí el Oni, a ver, tampoco es que se dé muy bien, pero el Oni manejo, la verdad. Y yo os digo, este no es un buen Oni. Well, Un buen Oni Is he gonna hubiese end tirado his a power uno de again los dos. without a hit? yeah, like I don't think he's even. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, esto ya me acabo de fijar. Un Oni bueno aquí, por ejemplo, So well. os digo lo que habría hecho, ¿vale? Is he gonna end his power Steven. again without a hit? Ahí salta y aquí, ¿vale? Hubiese girado junto, ¿vale? Oculta luz, ¿vale? Para que el surby no sepa si va por derecha o por izquierda. Y a lo mejor le hace un amago y se mete cerrado por la curva. Pero aquí, ¿qué pasa? Mirar, Like, va muy abierto, ¿vale? Está mirando aquí, cuando debería haber mirado cerrado hacia aquí. See, I don't think he's Y even entonces, te suelta la ventana de worried vuelta. about it because like again, he has. Ya os digo, blood no everywhere. es Like, bueno. He este Oni. even stopped to take time to kick that. Like I don't think he's even stressed about it a whole lot. Aquí quería tirar el Like, I hit think he a knows la he's just ventana, blood everywhere. pero He's like, I could just be in power for the rest of this match. Who cares? Like fuck it. But it is impressive that these survivors are doing such a good job of not getting Cagada. into this, right? Like, Lo lo Oni bueno is es que están los power tres heridos. Pero... devastatingly. Y tiene sangre de sobra, pero esto, vamos. It is. Ooh. En este palet, And so much blood. This gen tiras al surby haciéndolo bien. is. Lo tiras con el poder. E40. There's not that much on it. Oh, is Yeah, that sprint Tienes, rush? And tienes sprint, me imagino. okay. Se ha metido en la esquina. God, the Quarters weapon survivors, avoids that one too. the survivors are making it really difficult. Another vault? Oh my god, how many Eh, games can you win? Ha saltado Right? I sencillo. know. Like they're making 50-50s look like they're not 50-50s. They're like Vale, 90 erupción in favor of metida. Survivor, apparently. Like Jesus. Y se va. Okay, now he Interesante. needs Let's to get that down, revoid. though. If they double that gen, then it's really high price by now. Ooh. Oh, qué pena. Oh, power's gonna run out again. Qué pena. One thing about Oni is you cannot attack in power mid-lunge. You cannot charge your power, which is a bit... make such things a bit tricky. Tampoco los subs están jugando espectacular. The Están options of jugando. Kuda now, we're gonna kick the Ahora gen meten again. erupción. X9's really trying to get this last gen done. Like they really want it. They have a bit of progress. Le ha on curado builds, so, al like, compañero y se ponen a reparar como enfermos. it's not completely out of the realm of possibility, but it's still like looking pretty rough. Power up again. He knows that they just picked up. down by Está teniendo el water poder power, so muchísimo para ser un Oni those en are just competitivo. chilling down there somewhere. Yeah. Y aquí. They should have been over like 5 minutes. Cuidado el ago. motor, X9 is pulling up Yeah. such a fight. Yeah, they really are. Hay un motor que no le ha pegado patada, Yo creo que se lo van a hacer, chicos. Me da a mí que se lo van a hacer, no sé por qué He's me gonna da. take this hook. This is pain res. El so motor este de aquí, están los dos reparándoselo. Estos dos. This will Y creo que. slow the gens down a bit too in terms of Esto será gancho flagelante y le dará tiempo. and probably helps. Pero va secure it. muy justo. Por cómo está jugando no se merece ganar la partida, Os lo digo yo de verdad. Unless No they se lo like metaban. pop something that's being doubled right now, but I doubt it. Yeah, no. Vale, ahí está el último gancho flagelante. Pain rush comes through. Power again. That should make it. The gen should be down quite a bit now, right? You'd think. Yeah, that one's pretty low. Sounded like it was at like maybe 30. Yeah, they're both. at Volverá al 30. gancho, o debería volver al Maybe gancho. even less. They're definitely not going down without a fight though. Yeah, they are definitely really making Ultra work. Bueno, With vault again. Yeah, that was a really good bait, and then into the vault. And again, Wispy being death hook here means that if this down comes through, era bueno el hit, tirándolo a la Oh my ventana. God. Era bueno. Yeah, the Jukers are out here. And Y se va. Ultra having to leave once again. Esky. it's so wild, dude. Like Yo digo, these survivors make. lo normal es con un poder tirar un suplente, si no tiras una cagada grande. Y ha fallado ya, creo que 3 poderes, me parece. 3 o 4. Son muchos poderes. Le está salvando que son 3, que están todos heridos. Y que tiene. Y que tiene Trigen. And Aquí, Claudette, aquí, she's
Aquí está muerto, la Claudette. And that Yeah, looks like just she's filler gonna go again. down. Yep. Double Ah, ya está. eruption. This will be the actual kill, Doble which is erupción. gonna make it ¿Veis? much. Os lo dije. Es que no ha pegado patada aquí. No ha pegado patada. Entonces, claro. Mentally harder. They get the gen They done! get it done. O sí que le pegó patada y se habrán quitado. Yo tenía erupción en 2 motores. En este no tenía erupción. No way. Se lo hacen. This team, No. dude. Se lo hacen. Oh What a my performance. God. Se escapará uno, me That parece. is Dudo que se escapen los dos. crazy. The perma power Oni, and they just still managed to get it done. That's so wild. Aquí llega la ventana del sac. Sí que llega. Can they get one survivor out here? It kind of seems like they can. Oh, the gates are so they're- rough. Hostia. Is that open? No way. No llega, no llega. It's gonna. she's. Sprint burst. She would die for it. Sprint burst, yeah. They can wait But this now, out. if They you're can wait Ultra, this how out. do you? Yeah, like how do you leave this gate, right? Passing pick. Oh, Mod. yeah. Wow. yeah. Claro. What an insane. Esto lo hace para que no le puedas luguear, ¿vale? Ahora irá el compañero a la puerta y se irá. Didn't and ¿Veis? Ahí yeah, está, well, ¿no? they- Fuera de la puerta. Ultras, yeah. Ya os digo, un resultado muy inmerecido. Matar a 3. Vamos, esta partida, por todo lo que ha fallado, debe haber matado a 2 con muchísimo. Pero bueno. This team Ha tenido suerte con. O sea, los gens lo han hecho mal los supervivientes. Han dejado 3 gens juntos. Eso ha sido error de los supervivientes. Y el error del principio de comerte ese terror contagioso. Typically like a 4K, right? No. yeah, 11 stages pero is kind of veremos. a very weird specific. been Ya digo, open. ha yellow hecho flag. muchos cuelgues, muchos cuelgues. Lo normal es. Ostras, chaval. True. Madre mía. Voy para atrás. Porque, madre mía. They're heading in and it's Wispy. Wow, Vale. very aggressive build. Pop, eruption, pain. Me gusta más esta build que la anterior, ¿vale? El terror contagioso normalmente no funciona. Ha funcionado, pero no funciona, ¿vale? Esta build mucho más segura. Mucho Doesn't más. joke around. Y mismos I think otros, that's the obviamente. build if you want a 4K though, so I can see it. Yeah, yeah. That's like that's an 4K build for sure. So lots of regression. And we'll see how this early game goes. Looks Esta like espada one no me of them gusta, is no gonna por be- nada, sino porque como No es más bamboozle here, corta, so main building is me probably da la not sensación gonna de be que a llego, thing. más, Wispy's not llego gonna menos lejos, que es una base on gilipollez, this. ¿vale? Pues llega a la misma Yep, distancia. instead of Pero no giving sé, it to son cosas somebody mías. else. Oh. See, but yeah, I mean, I feel like this is what's gonna happen though. Aquí hay que romper puerta, ¿vale? No, esto de que acabas de saltar, no lo hagáis. Aquí hay que romper puerta. Solo saltar si veis desconcierto, si no, rompéis Like, puerta. especially if they know that Bamboozle's not in play. Porque ahora te la pueden saltar Hump otra is vez. just, like hump main building because Yeah. why wouldn't you, right? Like main building's just so strong. Yeah. Ha saltado por fuera, ¿vale? Que es un atajo, por así decirlo. This is not looking too bad as a start. Ooh, catches somebody on rotation away Vale. though. Bro. Tornado. Realmente están jugando muy bien, los Surrey, bastante seguros, Without me gusta. bamboozle, this is gonna be hard though. True, yeah. Oh. Oh. Ya he visto al Survey, pero llega al Think sac. they have enough distance to Llega al make sac sobrado. Ah. Shaq? Oh, do they? Mm. Yeah, they do. They make Shaq pallet. Bien. Pallet goes down. Pallet contra Oni. Esa es la primera, ¿vale? Aunque sea el sac. Da lo mismo. Save resource being used. I don't think there's much progress being done. All the gens are over here. If there's someone here, then they're definitely gonna get hit. Ahí no creo que esté en un motor tan Yeah, esquinado. yeah. Lo dudo. This is a rough set of gens. Wow. Estará- Because, yeah, That's they're an all- insane corrupt. What the hell? That's literally Sí, es una corrupt muy buena, ¿eh? Muy, pero que muy buena. a 4 gen Yeah. open in Los Surrey están jugando muy bien de momento. Gators area. What? No. Yep. That's so wild. Yeah. That's so wild. They have to like. Ahí está la caída. No, no llegas. Which is so tough. Si So están the con Surrey's caída, gonna have to a wait no out ser que this estés spot, I en think. muy cercano, Sorry. llegas. ¿Qué pasa, gordita? Yeah, you gotta ¿Qué play quieres, really safe, like kind of hump main. If you're gonna be out here, you're gonna be in a position where you can make it to main, probably. Pues toda la intervención consumida, 2 minutos y no ha pegado un hit. Saying Es- that, es I normal. don't think Esto es normal, chicos. 2 minutos y no pegar hit. Es normal. Yeah. Renato's in Los such a Survey good están spot. jugando bien. Does he have lithe or something? Maybe they can get him out of this. This is an interesting. Yeah, I mean, doesn't look like it. He's stuck on this pallet. Uf, aguantando muy bien el palet, The patience. Y aquí ya. That's nice. Agilidad. But still doesn't Esto me parece injusto. Esta agilidad es muy injusta porque realmente has saltado mal. O sea, has saltado mal. Hay teorías de llegar hit, pero por tener agilidad no te lo llevas. Para mí la agilidad, una buena agilidad debería activarse, o sea, si la P estuviese equilibrada, en plan saltas y un segundo después del salto se activa. No que se active instantáneamente saltas, ¿sabes? make it anywhere. Yeah, has to stay and try to use these pallets.
Buah. Ooh. Los Oh, tiene Bloodlust. gigantes, Freeze Vamos, con into Blue Last, hit. Bloodlust, yeah. strong. Claro. Yep, Blue Last. There's it. Y ya I está. think Ha pegado Grub el is, like, hit. just now 2 going minutos away, y pico de too, so it's kind partida. of a shame because I Bueno. feel like it was close to just waiting out Corrupt at that point too, right? But it does come through. El M1 era para por si It's lanzaba another el palet de chase in the primeras. CUARTOS area, though. This is kind of good for Wispy. Yep. Muy buen mid game. Oh, and the Muy hit. buen mid game, la verdad. Still Perfecto. at 5 gens. And insta popping power, okay. Este chico juega bien. A ver qué Yeah, I tal think maneja el Wispy's poder. got this down on Vamos a ver. Ultra. Doesn't even care to go after full health survivor. Y- Just wants to get it down. Perfecto. Oh, Perfecto. Still at Así, 5 así es como gens. se juega Loni, ¿vale? And Mirad. insta popping power, okay. yeah, Hace I think he wants amago. to get this down. Hace amago de izquierda. Siempre hay que hacerlo, ¿vale? Con Oni. Acostumbrados a amagar. Izquierda y se va por derecha. Ultra. ¿Vale? Amaga. Doesn't even Derecha care to go after rápido. full health Mira para arriba. Y rompe survivor. izquierda. Just wants to get it down. Y pum. Oh, Perfecta huge definición. flick. This is near basement too. You could even basement this if you wanted to. One gen done, but is that enough? That's quite a good start, I would say. Or Wispy. Yeah. ¿Qué pasa, yeah, it's a pretty gordito? solid ¿Qué start. quieres? I think especially if you base with this, like that's actually not gonna basement it. Just gonna hook him in. I mean, that's still good, right? ¿Ha Like, utilizado gancho has that, like, flagelante? 4 Me imagino generation que back sí. there behind A ver. Gallows. Yeah. Sí, ha usado gancho So- flagelante. But That's gonna be really hard to deal with. I mean, they can. I think there are 3 gens that are far away that the survivors could, in theory, deal, but the power is being acquired. Ven aquí, Okay, gordita. this is quite the nasty 3 gen. Es que me está pidiendo mimos I think it's desde el going to be suelo. hard to break Yeah. with the power. Yep, it's definitely looking that way. Oh, they did pop that one. Yo down with the campearía power case. por el Check trigen it. que tengo, básicamente. Tengo buen trigen But yeah, aquí. these three me are- gusta el yeah, these gancho. three are looking rough, man. This is. Yo campearía. Um, Vale, gordita. Are they? I'm surprised they're even hovering this with only having power here. Como le vea, F. This feels so dangerous. Oh, Como le vea, F. the power of the bush is too Uh, real. If he sees the bush move, then No la ha visto. Pero como vea a los buses moverse. Oh my god, I can't believe they're actually even trying this. no, No, they no le va a don't get dejar. it. The body block. Qué buena. Oh, the body block. Oh, he goes Qué pena. second. Do they unlock No. anyway? No, rip. Qué pena. Okay, well, Oh. That's like- No, 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 bien. 2 stages. Ha llegado 2 stages. Así Okay. que perfecto. Perfecto Because aquí he actually el was- killer. ¿Veis? Este killer me gusta mucho. Este chico second, juega now muy the bien. hook tried Es- coming es through, and now he's bastante powered, he can inteligente. go after Quentin Y again. habilidoso, obviamente. Quentin does Yeah. not have Shack Pallet. He could make it to main though, but is he gonna survive for long? Looks like it because Wispy is not going to main. So No está viendo maybe. la sangre del compañero. I think his position is pretty obvious. I would be surprised if, yeah. But I don't know if you can commit this. Ooh, what? Buen de frente. Saw the head-on Ooh, coming. Okay. Oh. Oh, Renato decides to bail from possibly unhooking. Se ha equivocado aquí. He's gonna be in some trouble now. Oh, wins the mind game though. Aquí lo surbi muy bien. Lo ha hecho perfecto el surbi. Only a little bit of power left. Y aquí ya se le, Just trying to y aquí ya cut se le va el out puerta the- toma por maybe culo. try to protect this hook. Hace bien volviendo. This is probably gonna be Y otro in motor. the second stage though. Yeah, to be fair, El full killer power anterior ha hecho 10 cuelgues. used there ¿Vale? without anybody going Tiene que down, hacer 11 para which is ganar. something, right? Also, Ultra did not Because heal now- yet, so there's one more power on the main building, presumably on the main gen. Yeah, well, not you don't drop orbs while you're in power, so they're just now dropping orbs. Le estaba Yeah, curando so detrás it's de a main. good bit No me he now. fijado. La Probably verdad. not a full power's worth, but Okay, at no, least, that's not a at full least power. a chunk. Vale. Y Ángel el segundo stage. Vendrá Nini o Aziz, Ah, I supongo. feel like it was Aziz está Aziz. reparando, así que vendrá Nini. Very hard. So you need to give him, Yeah. kind of need to give him the power to even get this unhook. And then there's still this insane 3 gen. Unless you just like don't unhook, but like, I don't. Is that a possibility here? No, just you have to. don't Look unhook? at the Like, I think gens you- though. What? Yeah, exactly. ¿Veis que este trigen es absurdo? ¿Veis? Yeah, Aquí viene that Nini. gen setup is so nasty. I'm trying to buy block this. Aquí, ¿por qué no hago de bloquear? Porque le queda mucho cuelga a Ángel, ¿vale? Le queda mucho, entonces no va a poder bloquear durante tanto tiempo. Pues puede bloquear durante 4 segundos, 5 como So mucho. I'm just gonna go ahead and Pero and, como take queda the más, tag. pues tal. And yeah, now Ultra and Bala Angel queda both equilibrada, have muy bien hook too, hecho. which means even scarier, right? If either one of them gets fully caught here. It does make it to main though. Balance landing, yeah. No cuelga, Yeah, bueno. Wispy has to bail, so
Again, the Estaba lack of aquí. bamboozle means that all these main building chases are just basically untakeable, right? You have to just basically leave. No, Sorita, tienes que I esperar, still cariño. feel like all these Vale, gancho hooks, flagelante, they're ahí kinda está. like, yeah, it's the air's Ya esto es tiempo, ¿vale? Es cierto que le van a hacer el motor del final, es cierto. Va a sudar tal, pero esto es tiempo. getting thinner for the De que los survivors. suplentes You están can't ocupados fuck reparando. up here. You cannot do anything wrong. Yep, and it's still all happening in Espera, this 3-gen area, right? Like the hooks are still happening in that 3-gen area, and it's still so hard to like. Buah, deal con with that. poder You gotta get the va a ser others, complicado get them out. sacarla ahí. Actually, yeah, wait, no, there's still this 1-gen off to the side. But yeah, that 3-gen's still over there. It's so hard to deal with that. On top of the hooks being there. Ooh, Buah. but eruption here Pim pam too, just pum, to perfecto. deplete even Ha venido cuando tenía que venir. Para meter el pim pam pum más jodido y ahora erupción. Ahora usa poder y si tira a alguien, erupción dentro more del of this juego. progress is happening over here. And And Nia gets Vamos a fouled. ver. Aquí está. oh, good juking by her, but that's ¿Veis? ¿Veis? Es que en este palet con el poder está muerto el Surby. Está muerto, o sea, es que no puedo hacer nada. Yo lo habéis visto. Porque el anterior killer, pues no sé. No tenía confianza, supongo. No sé. And okay, this is a kill, and Pero now bueno. the 3-gen is still standing behind Gallows. I don't know, do you think this is doable? Ángel muere. Pues putada, la verdad, para el equipo. I Putada don't- grande para el equipo. Maybe? I think there might be enough orbs now for Putada more grande para el again equipo. still, though. If CYNIC does Like, what between- X9 did last game, then I believe in anything, but Y it, encima se ha quitado el de que equilibrada, ¿vale? Y ese es el mejor suplente para hacerse el motor del ahorcados. Entonces, it's a ver. looking mighty grim right now. I'll say that much. Yeah, this 3-gen also looks even harder than the 3-gen they had to break Yeah, through. Like, true. I think the Aquí last le one dejan el was lado pretty malo, brutal, but this one I perfecto. think is even worse. It's in like a significantly worse Y area meterá of the pim map, pam pum. right? Like once these pilots are used, which they're already almost all gone, but once these pilots are used, there's really nothing Y tiene here poder. at all. Like bushes, Se ha quitado I un guess, palet pretend to be a bush, y that's it. Like, sigue en there's su nothing tejeno. here. Well, Ultra destroyed Buah. that. It didn't work out. And Sprint, pero es mal sprint, ¿vale, chicos? Porque lo te va a pillar en carrera. Mal sprint. with Deathlock, he has to survive this power. Yeah. He has to not go down. Yep. ¿Qué ha But hecho? again, there's just nothing here, No, right? that's like, not even pallets. Qué raro. like at least the Aquí 3-gen han was hecho not gorrado los great. dos. They at least had like a bunch of windows around that area, right? And like windows Yeah. aren't amazing, but at least there's Vale. something. And this Damn. just has Esto será un nothing. gancho flagelante, Rocks. supongo. Yeah. And, Down goes Ultra. Ah, no, que muere, claro. El del extremo es el gancho flagelante. yeah, Por there's no way- eso there's no way they break no me había fijado que Two Ultra left. moría. Aquí el killer muy bien otra vez. Perfecto. Estos 4K, chicos. No le van a hacer el último motor. Está jugando mucho mejor el killer. Collecting Mucho orbs, mejor que sees el anterior. Nitty. Ooh. Muevo. Le llega a That salir would've been a eso. massive flick. Overflicks it a little bit. Oh, but Y ya missed the está. ball. And yeah, Ya está, that'll perfecto. be- Perfecto. Los petardos fueron muy buenos, por cierto, ¿vale? Pero Yeah, that'll be another down. ya está. That kind And of that should secures be it. I it. mean, Yo no hubiese colgado, ¿eh? Yo no hubiese colgado, porque como este se suicide y te escapa por la puerta, pierdes la partida. yeah. Porque el Acid tiene 0 cuelgues. Tornado is somehow Si Nini muere son has 9. like deja vu tier 50, and he's Coming Vale. whole Vamos a ver esto Yeah, ya, pues like- este se va a ocultar. so. No, De like, hecho, aquí Acid muy mal, ¿vale? Ya hemos visto que lo he encontrado, pero aquí Acid muy mal. No te tienes que esconder cerca de un motor encendido. Te tienes que esconder fuera de motores, en motores que están encendidos, pero who I'm thinking o sea, no en motores que se están haciendo. is ¿vale? gonna be the favorite to win Pues this whole error- thing, but error de X9 has Acid. gotta be in like in the talks after Claro, seeing how they performed ya está, today. Like, GG's. my God, dude, they've been looking so good today. Acid is just gonna try to buy as much time as he can here back at this gen, but he's basically fucked. He's just zoned here. Claro, él lo que está es que el Nini se suicide, porque el Nini se puede suicidar en cualquier momento. Este tiene agilidad, ya sabemos lo que quiere hacer, ¿vale? Saltar el palet e irse al sac, ¿vale? Entonces, With a ver, just maybe heading back towards hatch, Yeah, possibly. zoning from hatch, yeah. claro, iba a ir Yeah. al sac a cerrar la trampilla. Oh, yeah. It doesn't really matter what happens anyway. Like Y ya even, está. even if the Y ya ha game ganado. matters something, it doesn't really matter because it's gonna be 4 gens versus 5 gens. So no matter what, X9's gonna take it. And yeah, man, crazy good performance from them, dude. Like I Buah, don't. adiós. I'm so excited to see how they play in the Pues next round, GG's. right? I don't. Yeah. GG's so- para, they look so para different. X9 I mean, Clan. they're gonna have a tough opponent. So, the Yeah. next quarterfinals, what we're gonna play after this, is gonna be the one that decides. ¿Veis? Hace amago, amago, amago. Fijaros, I mean, que es un palet muy inseguro, they're también es gonna cierto. have Es un a palet muy tough inseguro. opponent. So, Pero claro, el killer lo hace perfecto. the Yeah. next Aquí. quarterfinals, what we're gonna play after this, is
gonna Amago, be Amago. the one that Bueno, decides. solo ha hecho un which amago, they're perdón, gonna solo ha go hecho up uno. against. And it's Lo que hay que either- hacer. Un either amago y pum, para Ariando, adentro. Ya está, Really muy bien. strong showing. Muy bien. Wispy ha jugado muy bien con la seguridad y muy bien con el Onion, así que se merece completamente la victoria. Ha jugado fenomenal los dos killers. Así que enhorabuena a X9 Clan, la verdad. Ambos equipos son norteamericanos, por cierto, por si no lo recordáis. Y os digo, el anterior killer con Oni iba un pelín doblado, la verdad. Y la seguridad ya habéis visto que Wispy ha manejado seguridad perfecta. Así que vamos. Y aparte los supervivientes de X9 han jugado mejor. No digo que estos hayan jugado mal, digo que estos han jugado mejor. Así que merecidísima victoria para X9. La verdad, les han metido una buena paliza. Así que nada, espero que os haya gustado las partidas, chavales, que hayáis aprendido algo de seguridad y de Oni. Y muchísimas gracias por haber visto el vídeo, chavales. Así que mañana, ya el último cuartos de final, empezaríamos con semifinal y final la semana que viene. Así que nada, este torneo estará acabado el miércoles. Así que nada, nos vemos mañana dominguete. Hasta mañana.